ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇଛି ସମାଧାନ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୟୁରିନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 2 ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ 2 ମାସ ସମସ୍ୟା ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି विभाग तरफ तो से समस्या गुड़िक आलोचना केमती समाधान जहाँ अभियोग आसूँ विओ थे दायित्व थे रिटायरमेंट पर से चाहिए कले ना सेमती किसी बहुत भल लोक से मॉनिटरिंग करने करुले जहाँ प्रोब्लेम सॉर्ट आउट करुले 2 मास अभियोग आसला कि आप नजर को आसी पारा नहीं आसी था समाधान नहीं था मैंने जाने आप नजर को आसी पार नहीं सेप्टेम्बर मस कौन कौन पानी समस्या पानी समस्या हाँ पानी समस्या एवं जनागला सप्ताह है जानलु आम जानवा समाधान